Sulat al Presidente, tial floor amendment, the proposal niyo tial, di mo, o mutal, o nitik pa sa medrutal, reconsider sel ble the tabadira first reading, a second reading sel, o ble proposal request al girela Bureau of Maritime Transportation, niya 140,000, and wabol al support to sel guk obligation Ablur Pelaw, al mo o wal take care sel guk wal do sergid malumeng firgid al girela yal mora IMO. Mr. President takmil nga adura adala minister obiang ra ayal ma mamre club say el wal qara uligel na singra mokter tegi del 140,000 et luay sa klaseng kaya al nombre kal gukora incident el girel tiale sip registry git el mlo ulang da terminate president am terminate sel contract sel tial administrator tiale sip registry aigel revenue niya under segi the contractor se previous contractor tegi the sip registry git etirige aigel revenue realize ngani segi del wal allocation el top del mo take care segi del obligation IMO and di because aigel del revenue silis el girel el alir el fiscal year el sanction Miguel mala namo de KCPL even segi del gombali mal even trigel adalulungar atal si registry namo de kasi access ni kasi access ay gigidel al ludo man namo de kasi release el mera ay gel guksi allocation merbela o say gidel guk portion daw del mo take care say gidel al obligation IMO mangultur say gidel Mr. Presidente President olingitik na simple sa pedal allocate appropriate tay gidel amount raw daw alwabol sa el mo o take care sa igid obligation na blue belaw. Lagi ka tubo plus ay gil privilege sa igid under tial member sa igid IMO. Ang modakal sa blue belaw al guk access ay igid guk benefit as a member IMO. Especially igid guk mo tukora wa training ma tukora ay gil guk mom sabak lay igid le tial ship registry. Igid tial manit masang elalta mengara under interim administrator. As I understand it, talam sa word malibet select ngel mo next al mo administrator tagil si registry so hopefully mo start alo mo ngania PS account vol creator ngi mo sa pelay revenue to generate mo o take care sa igid al wal obligation ng gidel logiwa film mora tay gidel IMO kaya mal cloud to tre president kadto marak na sing mo ngi blue belaw alol mol al mitay gidel obligation ng gidel kay gidel uka ala adra blue love including tay gidel mora international maritime organization sige de president moktertel for amendment sulat yan. Senator Mario. Saula President Saula dabe lakwa diogel wasetsel ela segid el interim kumbali wal gora or tegid el kumbali el 6 months o sil time ka mira bidding ela tirget the register dial le diregal bala resiba do dalu ben ngania lo su lo do dalu ben tiakane besten wasetsel kumbali awal bil lulungura payment tegid el दूसरे की मरते लाए वो दूसरा रिपब्लिक मरते लाए अक्का देगल वैसे त्रिका गानी आओ तो लोसु करेंगी दिन दिया कल सॉरी लारा त्याल दूसरा ब्लूर बेला लो बें ngram keduk mahara orangnya blur belak त्याल दूसरे की माये वो aku mera la sesel ne kembali lurur त्याल shipping registry amne hara त्याल दूसरा blur belak Mela sa ako kalbola gelborngi tel interim. Mela tel interim ang direktor register adial le suka do dalu beng
tukti rurto dio sigara adal marurto tiam dirga kabalo suaw doon ulmung kamagida da blur belal maharar tial kusugid el morayo. Senator Aldabel. Presidente, kung ilang question na floor leader es el claro de el tiagid el interim arrangement interim administrator minister adala mlees ka tiagid el interim administrator na se ML take care el filos pe ay gayid el revenue realizer al set tiagid el 6 month as interim and dilurtik na sen diakal enough دخل project enough الريفينيو السلسلة 6 months تيجي 100 some thousand as a realize ni o sisil time engawal blel eskarngil perform voluntarily tiang basically wal risk al moringil kulaseng mo ngo laba ngadilo laba udel pertial dilur adala ministerio kulaseng it will not be fair for me. Di wala labaw dudel wal pertel al fira al merablur be tia fira ay mol merablur belaw. Le ayegi del guple el revenue el realize previous year al mlegir el remit el merablur belaw era al asmeriti aba account tiragi del at. Ayegi dawal bal mase saludo man diakal diakal sabel access ngal ada diakal sabel access tirigel ada aygal ludo dangal account tira dirigel diakal sila access the only way sabel del maintainer tial al obligation rigid appropriate our own money eventually aygal mo karangel tiagil mo mrega 6 month mangel guk mo next ligang aygay amo recover aygay del revenue lagi the loss issue revenue remit na blue belang mo part local revenue o revenue gid mang segi de flow leader ako omso del se hook selom so de la director Moses ang kunasing ngegi del ada de al feel comfortable el pertial ludo lagal sure kunasing engge diri los issue tam understanding one ba bider tiagi del secret history. Senator Mariul. Oy maktiral diro gal wasetial ay gigi de ludo del blel freeze. Ay gigi ngariat tel la blur belal mo malu ka kadamel mol mel dia kapot ay gigi dem di mo los la blur belo. Le kung basta ay gigi dia dire kal sabi lo la bel bargan do asay ka giri ul mail petial dus. Kung ka di galing kung wala dia kaltakal tial wasa kada mla ul mistri mentira ungara ngi la kapuk man mutur ma mala iman ngi yo gel wasa gigi del ludo del blel freeze ay geng ngariat la blur belal mong malu ka kapuk na lusa blur belal mo dia sibet may ludo Ali dikta liragel lo bangel el asera al se saigel ludo del mer el ang. Hindi ka ngudol income tiang. Magtamgaral operator sum di ka ngudol income. Senator Aldabel. Mr. President, meral ko confusing tial issue. Hindi selguk ko klam niyan gid presidente gigi del ada dongod adu origin klase ay gel ludo adi kal ngara ngadi ka ay gid kal ludo del ngal madi kal ada dimle CEO ngadi ble hiring il administer tial program ditrigel main el shareholder tial gombali ble create tial secret history tirigay gid ble sanction til may galudo ang account tirigay del Padilla Brothers el tiram le main el shareholder tial al secret history include ay gel baby ra kombaliti mang siya ule presidente ngalada di ka el access ay galudo mang di ka sabel amadi ka padidi ka luligarin na si Mike sebela blue bela recover real time and plus se di mo yor kabelment terbela negotiate lo bangala magigel en mo sabil reliever say gidel ti ay gidel guk sanction lududir el lududel nga al sel na account ti ay gidel Padilla Brothers mo sabil sel release am rigel ang mo sabil access ay di meantime itak mo na si Malmaring len di ka sabil di ito beto ka adal dire wal o tigal ani revenue til ngal
wal mingle lo mangal ay ludo do pelaw nga set tial account mo. Siya ko kwal ko ilak kal negotiation na kabelmente gid tiga gid le tiga gid of pack ma tiga gid ko tiga gid shareholder tiga gid le PISR Palau International Ship Registry. Kora complicated dado president hindi tialgo timing ma temel igay gid obligation gid ma mo na modu ala katakat makli en kadukok mo mabayalay tayo gid alguk lula membership IMO either way blue vela gidel mo o obligation na blue vela mga take it. Senator Cuarte. Sula, Mr. President, sula la introducer til floor amendment number 2. Tapos pa clarification Senator Andabel. Maria Blinela Hayes Moses, Mr. Hayes Moses through Minister Obiang. El dateringi el alsils. Nga silba blinela ng escol girela 140,000. El exactly amendment ka S4. Di nga riya receipt Palau International Ship Registry located Greece. El mora Mr. Steven Kanay. El attach basically ng 255,000. Nga legal tablo number correct. Senator Aldabe. President, may Dr. wishes? Short recess. Floor leader. President, discussion na kaldir nga sel pro amendment number 2. Na discussion ng imong Maria direksyon magpusese, hindi ako magdamot sa inyo. Senator Aldabe. Oy, President, wala ba ang recess nanisel question Vice President del sel or umsadel sel invoice al morning akela Steve Kanay madi ba di mo taklip President ko dito ba nakatasal mal madinga lalaba update ti igal ti algo arrangement IMO ma ngel PR blue velal mo ti igal IMO mang ti ako ta niya uno nga niya klela Steve Kanay ngay double appointed nga previous administration and while PR blue velal mo IMO. And then gagawin ko masingan niya SL Blal appointed ngi hindi tiya adir kal update ada IMO adir kal update len nila adir kal nga na communication complementary belaw update SL permanent representative mang dibol lakatak kung sisiyaul mga niyang klasip kanan ngi nga maraming tial invoice mera complementary belaw al drur nga igid permanent representative sel igel amount do nga alti aliga nga in pound all mong sel that translate mo o US dollar ang asa igid mo talgibel mo pa amount ring mo al di bol takal sa igid ne ko question Vice President talgibel sa igid communication na Officer Mr. Moses Elmira Olvira. Senator Tabalwal. Sentakti motor si tialgir tiagidil pabiel na director Moses Elmer Gangster Moros kubi tiagidil amendment. Sa tigida to adolo ni president. Ang klelastiv kana artiang tial government tangar ongerul terming government. Así persistri todo ng lim no koso. Ela katang artiang edirgal update ang clear alam artiang kal alam na retire. Itial babier amner el alsil se el alsuel.
Makmalo si mumuklon ko digagi din tertilir elang. Ya amendment tamirura tutaw. Babira mena suel. Hindi kalung lap lap elay kal tertilaw ro egi tialo mesringil tamsal ap tokon maklol tokoy ya adel lol usul morinya adem lari tair. Dia kalau saya marap aplu bela maklumen dia. Aku bila tokol pokpas lah sih. Sel bila time ko misalnya tokol kal menta kol oral ko ra. Ulgo mengerti tirgal orang ini motor seminggu ko mo oral waise. Om kosok si elwi taba bilngin. Aktik kul waise presenta mansula. Okay. Thank Senator Basilius. President, sulang alak, maldi mo mre at tial te alli. Kalkmu, ikalbuk alda at akal kirel tial, tokoy ra film mo ra, shipping registry. Ako te, Presidente, kadamatingil wasing, maripekla. Kadamatingil wasing tial shipping registry, been having issue ra, nga issue ra, ever since ra, at ako tel met murtial blail, men multer elang. Edir ka bato kay kal question, al nga ra al sel, al suato loke. Hindi sel important tel kira dumam tanglia sel international obligation riki kira tial toy. Mangkaryol lawa sementaang haraw tial fee. Teradra PISR le el atial babiel mewa sa PISR am le terminate, which is not true. A PISR adra al terminate le saya officer belaw. It's Palau Shipping Registry. Saya awan al koreksyon tial babial kiretan mo ko subti. O ngerong katamle execute ra contract lo benggel na ngel tutong CEO. Ingay yamle administratore o rur tra company. Emlong nga issue of fakal under umbrella ng kay kitil ti sisil lang. And then di nakakatangaya information na ratele la ofak. E di nakakatanga information na tretele la ututele pelaw. Katatim lama babier, elang mong ginadal haraw rafi. E selbo dome sertiale FAA. Yes, ang nga sa sel revenue at tilo. Hindi kontrakta a split of 50-50. Meaning sel kumbali PISL ngarsay. Aldo masayal ra al sela agrees, a-apray til girel loba sel 50%. Yabela wa girel nga 50% tra fees ma charges. Abay important elangal to southern nga wa say kadam ere tiamang motu ulpak le ta katahara ra fee magkuk end up IMO mamakita etc. International Maritime Organization at medal nga ra edel telal arang ra alsel. Saya tara issue. Mga kawayak ko ra compromise Senator Aldapen. Ako daw may setial ludaw de kating ilulong sa ikliya asala office ra operation ra a transportation. Eti ka omsodel sa ludaw duk malmohara rang. Mga kaku compromise nga ringi onti mula sa yal so malor utol. Emlia language ringi mula sa moharaw era fee ra IMO ra 2026 year. Mulbol sa pedal tracker ngi edulutul mo omes edong iti kay kertir mentiri girin mo produce era a payment logi wa ay information malub et mo o share receipt mula sa mlara IMO mail malmla pera fee 150. Saya korati mulukori nga president. Kamsulang. Mario Angodo. Senator Mario. Oy, mura igel nasada Senator Basilis sa president nga kadibay o nitro ase member ko ditial amendment. Iberet tial bil mlora le kit tial bila tiagirel 3 readings ra Senate, 3 readings ra House. Tiadri mo true ra House member dorgo ditial bill assist ito lakad ng airtel amendment. Deberebil mloral assist sel labong kukpol nga niya. Yaltat tegi del kukloro niya usang masupel ng mamo more information masupel kan bin circuit lo se oy. Giredel mo kong airtel. Sige ako ko tiklo sa memeda by the amendment table supel ko nga bill assist
kuklabara house mbol laud the sphere kita mon mana information ng tel nga dur bidding tel amendment adre kan na maskira nutol protocol ger dan mo dalbangan mo seguida ang tiga president sula Waise Senator Mario ang kire del mugurgik lo ay kay gidel last minute la amendment tek da masao del lomalara va aurior el dimlak da clava del girel. Le dire que Senator el debel irem lo siya babil ngayon mora minister mangay gidel gantak tel belelul buy ko. A heis o imalme lo ko dong ingel ngara grisel mem da bota da do etirga kadamara information na adan dia ngara set tialu reo kadangara raul bulu bota senkyo tirger rogul gonger tel amendment number 2 do oy omtok no lama da amendment number 2